আল্লাহ 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 লা ইলাহা ইল্লাহু আল্লাহ আল্লাহ। সাউন্ড কি ঠিক হবে না? বাংলাটা নিয়ে আসি। ইয়াসিন তাহা কমলি वाला कुरान की तफसीर। यासीन ताहा कमली वाला कुरान की तफसीर। अरे गैब की खबर देने वाला अल्लाह का वो हबीब नबी जी अल्लाह अल्लाह। माशाअल्लाह। इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा हो हमीद महमूद और मोहम्मद नबियों का सरदार। हमीद महमूद और मोहम्मद नबियों का सरदार। अरे जाने से प्यारा लाज दुलारा रहमत की सरकार नबी जी अल्लाह अल्लाह। बेस बेस साउंड आउट करो। ओ अल्लाह 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 इलाहा इल्लहु अस्सुब्ह बदा मिन तलअतिही वल्लैल दजा मिन वफ़रतिही। अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह अल्लाह हो। मोहब्बते साती शजरों नतक़ल हजरो शाक़ल क़मरो बिशरातिही। अल्लाह हो अल्लाह जोरे अल्लाह हो अल्लाह मन থেকে अल्लाह हो। माशाअल्लाह। अल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला इलाहा ला इलाहा। हाँ किसी ने पूछा कि जन्नत की कोई कीमत है तो मुस्तफा ने कहा ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो ला इलाहा ला इलाहा ला हस्बी रब्बी जल हम फी क़ल्बी गैरुल्लाह बोलो हस्बी रब्बी मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह। नूर मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा ला हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। करीम है जो ठहरा तो करम का क्या ठिकाना। तो नवाज़ने पे आए तो नवाज़ दे ज़माना। पढ़िए ला इलाहा ला इलाहा
ইল্লাল্লাহ লা ইলাহা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ আল্লাহ সর্ব শক্তিমান বান্দার প্রতি দয়াবান আল্লাহ সর্ব শক্তিমান বান্দার প্রতি দয়াবান প্রিয় হাবিবকে করলেন দান তিনি মোদের ইমানের জান পড়িয়ে লা ইলাহা লা ইলাহা just like a sunrise can't be denied no just like a river will find the sea oh Allah your hand and your honors there and I know though without a doubt with all the same I pray सच की राह पे चला करो दुख न किसी को दिया करो अरे जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही हाँ मोहब्बत अल्लाह अल्लाह किया करो इश्क नबी में जिया करो जो दुनिया का मालिक है बस नाम उसी का लिया करो अल्लाह ही हाँ मोहब्बत अल्लाह ही हाँ दुनिया सुंदर মানুষ সুন্দর আসমান সুন্দর জমিন সুন্দর সুন্দরে সুন্দরে পাল্লা জানি না কত সুন্দর हाँ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আরে কুল্লু নফসিন দায়িকাতুল মউত আসবে তোমার কাছে মালাকুল মউত আসবে তোমার কাছে মালাকুল মউত ঠিক না আওয়াজ মাইন আরো জোরে ঠিক না হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান মুসলমান আস্তিক নাস্তিক যেই ধর্মের পালন করুক না কেন একটা জিনিস মানে মৃত্যু আসবেই এটা নিয়ে কোনো ঝগড়াঝাটি আওয়াজ দেন না ঝগড়াঝাটি এখানে অত্র গোয়ালনগরে কি মারামারি আছে নাকি মারামারি আছে এই বিষয় নিয়ে কোনো ঝগড়াঝাটি আছে যেই ধর্মেরই হোক আস্তিক নাস্তিক একটা জিনিস মানে মৃত্যু তো আসবেই ঠিক না কুল্লু নাফসিন দায়িকাতুল মউত আসবে তোমার কাছে মালাকুল মউত আসবে তোমার কাছে মালাকুল মউত আরে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ কে ঘোষণা দিয়েছেন আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ আরে দো জাহানে সুখ চাও বটে নবীজির দুরুদ পরম মহব্বতে ঠিক না নবীজির নাতে গাও মহব্বতে আরে সংকটে পাবে রাসূলুল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ জানি না কত সুন্দর তুমি আল্লাহ মোহাব্বতে আল্লাহুম্মা সাল্লি মাশাআল্লাহ মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা मुझे कुछ मिले या ना मिले तो मदीना मिले यानी से जिसको अल्लाह मिले अल्लाहुम्मा सल्ले मोहब्बते मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिद
একবার উচ্চ আওয়াজে পড়ে আল্লাহুম্মা আমিন। আরো জোরে, আরো মহাব্বতে। জিকির করেছি, দুরূদ পড়েছি, বরকত দিবে কে? এলাকার মধ্যে রহমত বরকতের দরকার আছে কি নাই? এখানে চাইলে যুবকরা ব্যান্ড প্যাকেজ করতে পারতো, কোরআন শোনার মাহফিল দিয়েছে এজন্যই যাতে রহমত বরকত আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা গোয়াল নগরের, বিজয়নগরের এই জমিনের মধ্যে দেয়, এই জন্যই তো মাহফিলগুলি করা হয়, ঠিক কিনা?